मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 25 बरसों में चांद देखने पर हुकूमत का तकरीबन 2 अरब से ज़ायद खर्च हो गया है। ये अखराजात चांद देखने वाली मरकजी जोनल कमेटियों के इजलासों, उनसे जुड़े सरकारी मुलाजमीन और मेंबरान की तनख्वाहों, टीए, डीए, सफरी इंतजामात, क़याम ताम वगैरह पर आए है कि हिंदुस्तान का इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी रही थी पहले 40-50 साल लिटरली। उसके बाद में ये जो रुझान बढ़ा टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, तो आपने जो इंपोर्ट्स पे सन 2025 में मेरी तरह नजर नहीं आता, एनका चढ़ाई हैं, दूरबीना फड़ियां हैं, चंद लबते फिर रहे। वो चांद पे जा चुके हैं, वो खला में टमाटर उगा चुके हैं, ये चंद लबते फिरते जिन्ना किथे गुजारी आई रात बेते वो थोड़ा थोड़ा चन्न देखिया, बहुता रह गया घटां दे ओले। ये उस कमली रखे है कदली 2 अरब और 25 बरस यानी 1 साल का खर्च तकरीबन 8 करोड़। 8 करोड़ में कितने बच्चे तुम पढ़ा सकते हो? सादा बात, पता नहीं कितने न्यूटन हम जवान नहीं होने देते उनको। उसको कोई क्राइम में चला जाता है, कोई हमारे न्यूटन और फलाना ये वो सारे एडलर ये वो सारे हमारे पता नहीं कहां जाते हैं। ये 8 करोड़ दयानतदारी से खर्च करो, कितना बच्चा। तो यार खुदा का खौफ करो। किस सन में लोगों ने का कुफार बेहरा रवि का शिकार, उन्होंने तो आने वाले अशरों के चांद चूंद ढूंढ लिए हैं। चांद ढूंढना ये केड़ा काम है भाई? रोहित हिलाल तो जोनल कमेटी वजह है, ये माशरा चल ही इसी चीज पे रहा। अवाम पे रहम नहीं, बाकी जिथे जिथे जिसका कोई ढंग है ना, एनीबडी हु कैन क्रिएट, जिसका न्यूसेंस है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओदे मुंह च बढ़ो ताकि मुंह बंद रहे। जाहिर है चबाते वक्त, खाना चबाते वक्त निवाला बोल तो नहीं सकते आप, कुछ भी नहीं है। 2025 में ये ऐसे ही है जैसे आज तुम स्कूलों में तख्तियां कंपलसरी कर दो। अब पता नहीं, आप पूछोगे तख्ती क्या होती है? हज़रत मुझे पता है, इन जनरेशन को तो पता ही नहीं। पता है, शाबाश बेटा, फिर तो बात समझ आ गई होगी। वो जेड़े पता नहीं कादे वो बंदे सी खुशखती के लिए वो कलम बनते थे, ये बंद कर दो, बॉल पॉइंट महंगे होते हैं। ओए खुदा का खौफ करो। मुझे खुदा की कसम कभी कभी ये मेरे अंदर उठता है कि दे डोंट बिलीव इन एनीथिंग। जिसको 25% भी ये हो ना, 100% नहीं, 25%, यार कल कितने पेशी यहाँ पेशावर हैं, साल के सालों किसी 4 गरीब बच्चियों की शादी करा दो, पहुंच जाते हैं। बुलावा आया सी, मैं एक बार क्या सी, मैं नाम क्या लेना मैंने, और मैंने कहा तुम्हारी पेशियां होती हैं जिन्हें तुम बुलावे कहते हो। अब मुझे ये बताओ, ये कहरे इलाही को दावत देने वाली बात है या नहीं? खुदा की पनाह, ये जो 8 करोड़ है, इसमें कितनी बच्चियों की शादियां हो सकती? 8 करोड़ सालाना मतलब 2 अरब और 25 बरस, मेरा ख्याल है ये इससे ज्यादा होगा। आई डोंट बिलीव दिस, लेकिन चलो आपने कहा मैं मान लेता हूं। जोनल कमेटी तो रोहित हिलाल फलाना कदा हुए, वो चांद पे पहुंचे हुए हैं। बरसों पहले हमने वो पहला इंसान आर्मस्ट्रांग, या पता नहीं मुझे नाम नील नहीं याद, आर्मस्ट्रांग, ए नजर आंदा नहीं, एड़े एड़े खोपे चढ़ाए होंगे मेरी तरह, चंद लब रहे ने। सुभान ही अल्लाह। यार ये मैं प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया से भी ज्यादा थे, या कम से कम हमारा लोन कितना था 90 में, हमारा फॉरेन एक्सचेंज अब कर्जा कितना था, और हमारा क्या था 90 में। देखिए बात यह है, और मैं चूंकि यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ, हिंदुस्तान was part of my territory. I was the development head of the United Nations Development Program.
ہندوستان 90 میں پہلی اور آخری مرتبہ IMF کے پاس گیا تھا. 90 آپ نے ٹھیک کہا. اور ان کے ریزروز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکے تھے, ان کے بالکل یعنی نیئر زیرو. میری جب میٹنگز ہوتی تھیں ہندوستان کی لیڈرشپ سے, بیکاز انڈیا واز پارٹ آف مائی ٹیریٹری فار یونائٹڈ نیشنز کے طور پر, تو میری میٹنگز کافی ان سے ہوتی تھیں ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے. ایک مرتبہ انہوں نے بڑی سگنیفیکنٹ بات کہی مجھ سے. انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب, ڈو یو نو دیٹ وی لرنڈ فرام یور ایکسپیرئنس, وی ہیڈ بین pledged ٹو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اے کائنڈ آف اے سوشلسٹ ماڈل ان دا کانگریس ایرا فرام partition. But we were not growing. We were hardly 3-4% growth. We learned from the liberalization that you did in the 90s. When you privatized, when you liberalized, when you opened up the markets, opened up the banks, we did exactly that. And we have succeeded. You have not succeeded, and the reason why you did not succeed is because there were too frequent changes in government in the 90s and thereafter. یعنی چلنے نہیں دیا کسی, چلنے نہیں دیا. 2-3 سال کے لیے ہوتے تھے, آتے تھے, چلے جاتے تھے. اور پالیسی شفٹ آ گئی, پالیسی اب وہ بھی سوئنگ تھا, پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ, یہی سوئنگ ہوتا رہتا تھا. تھنکنگ, میں آج کہہ رہا ہوں, کھل کے کہہ رہا ہوں, کہ انڈیا کے بڑے لیڈر پرائم منسٹر لیول accepted this. But he said he succeeded because around that time BJP was created. And they have continued since then. ہمارے یہاں چینجز آتے رہے ہیں, آپ کے یہاں نے کیا. ڈاکٹر ایک میں ضمنی سوال, آپ بات جاری رکھیے گا پھر میں ادھر آتا ہوں. انڈیا میں شروع میں جیسے نیرووین سوشلزم کہا کہ اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا, یعنی تامین یا پروٹیکشنزم تھا, وہ گرو کرتی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے کارخانہ لگانا ہے تو ٹیکنالوجی بھی لے کے آئیں. اب جیگور بن رہی ہے, مرسیڈیز بن رہی ہے, BMW بن رہی ہے وہاں پہ, اور تب وہ اکانومی کھولتے ہیں جب ان کی نومولود انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے. ڈیڈ اٹ پلے اینی فیکٹر کہ وہ کہاں ہیں اور آج ہم کہاں ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان کا انورڈ لکنگ اسٹریٹجی رہی تھی پہلے 40-50 سال لٹرلی. اس کے بعد میں یہ جو رجحان بڑھا ٹورڈز لبرلائزیشن, تو آپ نے جو امپورٹس پہ درآمدات پہ جو ٹیرفس وغیرہ لگاتے ہیں, ہندوستان نے کم کیا. مگر آپ کو حیرت ہوگی, ابھی بھی ہندوستان میں امپورٹ ٹیرفس ہم سے زیادہ ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک نمایاں اگزامپل دیتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی. کپاس, کاٹن, ہندوستان ڈیفیسٹ میں تھا بہت سال. ہم سے جب ٹریڈ ہوتی تھی تو ہم سے لیتے تھے وہ کاٹن. آج بھی ہندوستان میں جو ٹیرف, امپورٹ ٹیرف ٹیکس جو لگتا ہے کپاس کے امپورٹ پر 60%, اور ہمارے یہاں پاکستان میں 0%. ہم نے کھول دیا in the interest of the manufacturer and we have forgotten the interest of the farmer. اچھا, یہ شامی صاحب یہ بات بڑی اتنا گرم سرد آپ نے دیکھا. یہاں اب جہاں ہم ہیں کوئی زیادہ قابل رشک صورتحال نہیں, کرائسس, سیکیورٹی, سیاست, کوئی رستہ آگے جاتا ہے؟ کیونکہ ریسنٹلی میں آپ کو واچ کرتا ہوں, آپ دھیما پن اور بات چیت اس کی طرف آپ کرتے ہیں. اس سے آگے رستہ کیسے نکل سکتا ہے؟ قاضی صاحب دیکھیں, تجربے نے بتایا ہے نا کہ ہم اس ملک کے رہنے والے جتنے بھی ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جینا ہے اور زندہ رہنا ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ایک دوسرے کو تحقیق کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے مخالفوں کے درمیان جو پولرائزیشن ہوئی, اور جس طریقے سے پھر آج ہم ان کو نشان پاکستان پیش کر رہے ہیں. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان پہ مقدمہ چلا تھا اس کے اندر جھول تھے. مگر جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا, ان کے کسی مخالف نے ان کی تعزیت کے لیے ایک حرف ادا نہیں کیا. تو یہ سبق ہے. لیکن ہم جو ہیں اس پولرائزیشن کو جب تک ختم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے.
अब इस वक्त वो उनकी अब तो मुस्लिम लीग नून और पीपीपी एक जगह उनमें आ गई, लेकिन पीटीआई में और उसके मुखालफों में शुरू हो गई, यानी फेस बदल गए मगर लक्षण तो वही रहे। अब वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। एक और जो यहाँ एक आप ऐवान वज़ीर आज़म हाउस से जो निकलता है वो जेल चला जाता है, फिर बादों का जेल से निकलता है तो वहाँ आ जाता है। तो ये हमने एक जो धमा चौकड़ी मचाई है इसको ख़त्म करना होगा। तो बैठ के आप संजीदगी से देखें, हमारी पॉलिसियों में तसलसल हो। ये क्या है कि एक शख्स आया उसने कुछ और किया, दूसरा आया कुछ और किया। हमारी इस वक्त आप देखिए डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, तालीम पर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेहत पे हम, IMF ने भी हमें ये कहा है कि आप अपनी तालीम और सेहत में ज़्यादा सरमायाकारी करें, ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ डालें। तो वो हमें पता नहीं, हम पता नहीं किन चीज़ों में पड़े हुए। तो ये जब तक हम सुकून के साथ सब्र के साथ, आप हुकूमत बन गई वो काम करें, जो मुखालिफ हैं वो चयन करें, इलेक्शन हो ठीक तरीके से जैसे इंडिया में होता है, दूसरे मुल्कों में होता है।